Silakan Pastor Ferdi. Kita tepuk tangan bagi Tuhan ya. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. 샬롬. 샬롬 semuanya. 다니엘 세미나에 들어오신 여러분들을 환영합니다. Sekali lagi saya menyambut selamat datang di dalam seminar kitab Daniel. 오늘 18번째 너는 깨달아 알지니라는 제목으로 다니엘서 9장을 함께 공부하도록 하겠습니다. Malam hari ini kita tiba pada bab yang ke-18 dengan tema maka ketahuilah dan pahamilah, yaitu tentang Wahyu 70 kali 7 masa. 먼저 다니엘서 9장 20절에서 27절까지 말씀을 함께 여러분들이 영상을 통해서 시청하시겠습니다. Pertama mari kita mendengarkan Alkitab audio dari Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja
ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 아멘. Amin. 예, 가브리엘 천사가 70일의 계시를 다니엘에게 전달하는 그런 내용이었습니다. Ya, kita sudah membaca bagian yang berisi tentang wahyu 70 kali 7 masa yang disampaikan oleh Gabriel. 다니엘이 72일의 계시를 받기까지는 다니엘의 기도가 있었음을 우리가 지난주 말씀을 이미 살펴보았습니다. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Daniel dapat menerima wahyu ini karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 다니엘은 자신의 죄와 이스라엘 백성의 죄를 하나님 앞에 자복했습니다. Dia mengaku dosanya dan dosa bangsanya Israel di hadapan Tuhan. 금식하며 베옷을 입고 죄를 덮었으며 하나님 앞에 죄를 자복했습니다. Dia berpuasa, dia menaburi kepalanya dengan debu dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. 그리고 하나님께 그 죄에 대한 용서를 구했습니다. Dia juga mencari pengampunan terhadap dosa-dosanya dan dosa bangsanya. 황폐한 예루살렘의 성읍과 성소를 회복을 위해서 하나님 앞에 간절하게 기도했습니다. Dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta pemulihan kota Yerusalem dan tempat kudus yang telah musnah. 다니엘은 하나님 앞에 기도하래 예레미야 선지자를 통하여 주신 그 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 기도를 했습니다. Dan saat berdoa, Daniel berdoa dengan berpegang pada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 하나님의 구원 역사의 패턴을 이렇게 우리가 도표로 그려볼 수가 있습니다. Jadi kita dapat membuat diagram tentang pola sejarah keselamatan Allah seperti ini. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄합니다. Pertama-tama ketika orang Israel melakukan dosa, kefasikan di hadapan Tuhan. 그러면 하나님께서 이스라엘을 징계하십니다. Maka Tuhan akan menghukum mereka. 징계를 받은 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 회개합니다. Dan umat Israel yang menerima penghukuman dari Tuhan, mereka bertobat di hadapan Tuhan. 하나님 앞에 회개하면은 하나님은 그들의 죄를 용서해 주십니다. Dan ketika mereka bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. 그리고 이스라엘 백성들을 회복시켜 줍니다. Setelah itu Tuhan memulai memulihkan mereka. 모든 것이 안정이 되고 평화로우면 이스라엘 백성들이 또 하나님 앞에 범죄를 합니다. Dan ketika segala sesuatu menjadi baik kembali, menjadi damai, maka umat Israel kembali melakukan dosa dan kefasikan. 범죄한 이스라엘을 하나님께서 징계하십니다. Dan Tuhan selalu menghukum orang Israel yang melakukan dosa dan kefasikan. 이런 일들이 계속해서 반복되는 것을 우리가 성경을 통해서 발견하게 됩니다. Jadi melalui Alkitab kita dapat menemukan pola seperti ini berulang terus. 이것이 바로 하나님의 구원 역사의 패턴이라고 말할 수가 있습니다. Jadi kita dapat mengatakan ini merupakan pola sejarah keselamatan Allah. 특별히 사사기를 보면은 약 350년 동안 이스라엘의 이런 역사가 계속해서 반복되는 것을 발견하게 됩니다. Khususnya ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, selama 360 tahun pola seperti ini terus berulang.
이런 하나님의 구원의 역사의 패턴은 이미 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 모세를 통하여 주신 말씀이었습니다. Jadi pola seperti ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. 신명기 4장 25절에서 29절까지 말씀을 다 같이 한번 읽어 주시기를 바랍니다. Mari kita membaca Ulangan pasal 4 ayat 25 sampai 29 bersama-sama. 1 2 3. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 오늘은 이 말씀을 통하여 하나님의 구원 역사의 패턴을 발견할 수가 있습니다. Melalui ayat-ayat yang kita baca ini, kita dapat menemukan pola keselamatan Allah. 신명기 30장 1절에서 5절까지도 이와 같은 내용의 말씀이 있습니다. Demikian juga dengan Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 5. 다 같이 읽어 주시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Amin. 아멘. 우리는 이 말씀을 통해서 죄를 지었을 때 하나님 앞에 그 죄를 자복하고 회개하는 것이 매우 중요하다는 사실을 발견하게 됩니다. Melalui ayat-ayat ini kita menemukan hal yang paling penting, yaitu bahwa setiap kita berdosa maka kita harus mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. 하나님 앞에 우리의 죄를 자복하고 회개하면 하나님은 우리의 죄를 용서하시고 반드시 회복시켜 주신다는 것입니다. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan hati kita. 다니엘은 이 말씀을 근거로 해서 자신의 죄와 이스라엘 그 조상들의 죄를 하나님 앞에 자복하고 철저하게 회개했습니다. Berdasarkan kebenaran-kebenaran ini, ketika Daniel berdoa, dia mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya Israel kepada Tuhan. 그때 하나님은 가브리엘 천사를 통하여 70일의 계시를 주셨습니다. Waktu itu melalui malaikat Gabriel, Allah memberikan wahyu 70 kali 7 masa kepada Daniel. 우리가 신구약 성경을 보건대 크게 세 천사장을 우리가 발견할 수 있습니다. Kalau kita melihat Alkitab, maka kita akan menemukan 3 malaikat utama dalam Alkitab. 첫째는 가브리엘 천사입니다. Yang pertama adalah malaikat Gabriel. 이 가브리엘 천사는 하나님의 말씀을 전하는 메신저입니다. Dia adalah seorang messenger atau utusan Allah.
71회의 계시를 다니엘에게 전해준 자가 바로 이 가브리엘 천사였습니다. Dan malaikat Gabriel adalah malaikat yang memberikan wahyu 70 kali 7 masa kepada Daniel. 요셉과 마리아에게 아기 예수의 잉태를 알려준 것이 바로 이 가브리엘 천사였습니다. Gabriel ini juga malaikat yang memberitahukan tentang Yesus Kristus yang akan dikandung oleh perawan Maria. 하나님의 말씀을 전달하는 메신저로서의 이 가브리엘 천사를 우리가 볼 수 있습니다. Jadi Gabriel adalah malaikat yang berperan sebagai utusan Allah untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting. 두 번째는 천군 하늘의 군대로서 미가엘이 있습니다. Dan yang kedua adalah Mikael, dia adalah bala tentara surga. 이 미가엘은 전쟁을 할 때 동원되는 천사장입니다. Mikael adalah kepala bala tentara surga dan biasanya dia bergerak ketika terjadi peperangan. 미가엘과 함께하는 천사들을 천군이라 그렇게 표현을 합니다. Dan biasanya malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Mikael disebut dengan bala tentara surga. 그리고 세 번째 천사장이 타락한 천사들의 대장 루시퍼가 있습니다. Dan malaikat yang ketiga atau kepala malaikat yang ketiga itu adalah Lucifer. 하나님과 동등시 되려다가 하늘에서 쫓겨난 타락한 천사장, 그가 바로 루시퍼입니다. Dia adalah kepala daripada malaikat-malaikat yang jatuh, yang ingin menyamai yang maha tinggi. 요한계시록 보면은 하늘 별의 3분의 1이 땅에 떨어졌다고 표현하고 있습니다. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa sepertiga dari bintang-bintang itu jatuh ke bumi. 루시퍼와 함께 타락한 천사들, 그가 바로 귀신입니다. Itulah roh-roh jahat, yaitu para malaikat-malaikat yang dilemparkan bersama-sama dengan Lucifer ke bumi. 신구약 성경을 통해서 우리는 천사들이 이 세 그룹으로 나눠진다는 것을 발견합니다. Jadi melalui Alkitab kita dapat menemukan bahwa malaikat-malaikat dapat dibagi dalam 3 kelompok ini. 천사장 가브리엘을 중심으로 한 메신저, 하나님의 말씀을 대언하는 천사들입니다. Pertama Gabriel yang mengepalai malaikat-malaikat yang diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan. 미가엘을 중심으로 한 천군이 있습니다. Dan juga ada bala tentara surga yang berpusat pada Mikael. 루시퍼를 중심으로 한 타락한 천사들, 귀신들이 있습니다. Dan juga ada malaikat-malaikat yang jatuh, yaitu roh-roh jahat yang kepalanya adalah Lucifer. 다니엘에게 71회의 계시를 전달한 천사는 바로 이 가브리엘 천사였습니다. Sedangkan Gabriel adalah malaikat yang menyampaikan wahyu 70 kali 7 masa kepada Daniel. 21절과 23절을 보면은 가브리엘 천사를 통한 하나님의 응답을 기록하고 있습니다. Kalau kita melihat dalam ayat 21 dan 23, di situ dicatat tentang jawaban Tuhan terhadap Daniel melalui Gabriel. 먼저 이 가브리엘 천사가 빨리 날아서 저녁 제사를 드릴 때쯤에 다니엘에게 이르렀다고 다니엘은 기록을 하고 있습니다. Pertama adalah dikatakan terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel pada waktu persembahan korban petang hari. 유태인들이 매일 드리는 상번제는 아침과 저녁 2번 늘 고정적으로 드리는 제사가 있습니다. Jadi korban bakaran biasa adalah korban yang dipersembahkan orang Yahudi setiap hari di waktu pagi dan petang. 23절을 보면은 기도 시작할 즈음에 하나님의 명령이 내렸다고 기록하고 있습니다. Dalam ayat 23 dicatat, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. 예수리는 이런 질문을 할 수가 있습니다. Ya, kita bisa bertanya seperti ini. 다니엘이 아침부터 금식 기도를 했을 텐데 빨리 날아온 가브리엘이 왜 저녁에 도착했을까라는 질문을 던질 수가 있습니다. Daniel kemungkinan besar atau pasti berpuasa dan berdoa sejak pagi. Lalu mengapa Gabriel yang terbang dengan cepat baru tiba di petang hari? 우리가 이제 다음에 다니엘서 10장을 공부할 텐데 다니엘서 10장 12절에서 14절 말씀을 보면은
가로막는 영적 싸움이 있어서 그 천사장이 다니엘에게 찾아오는데 21일이 소요된 때도 있었다는 것을 우리가 10장에서 찾아볼 수 있습니다. Dalam Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 14, bagian yang akan kita pelajari minggu depan. Di situ dijelaskan bahwa kepala malaikat yang datang kepada Daniel itu baru tiba setelah 21 hari. 다니엘서 10장 12절에서 14절 말씀을 읽어 주시기 바랍니다. Ya, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. 바사 왕국의 군주가 21일 동안을 이 천사를 막았기에 이 천사가 다니엘에게 오기까지 21일이 소요되었다는 그런 설명입니다. Dikatakan bahwa pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang malaikat ini. Artinya ini menjelaskan bahwa membutuhkan waktu 21 hari untuk malaikat ini sampai kepada Daniel. 다니엘이 하나님 앞에 금식하며 기도할 때에 가브리엘 천사를 통하여 다니엘에게 응답한 내용이 22절과 23절에 기록되어 있습니다. Dan di dalam ayat 22 sampai 23 itu tercatat isi jawaban doa Daniel yang berasal daripada Tuhan. 23절 상반절에 의하면은 그 응답의 내용은 가브리엘 천사의 생각이 아니라 하나님의 명령이라고 기록하고 있습니다. Di dalam ayat 23 dijelaskan di situ bahwa jawaban ini bukanlah pikiran dari malaikat Gabriel, melainkan perintah dari Tuhan. 23절 중간 부분을 보면은 다니엘이 하나님께로부터 큰 은총을 입은 자이기에 그런 응답을 받게 되었음을 말씀하고 있습니다. Dan malaikat juga mengatakan dalam ayat 23b, jawaban dari Tuhan ini disebabkan karena Daniel sangat dikasihi oleh Tuhan. 그리고 22절을 보면은 하나님께서 다니엘에게 지혜와 총명을 주셔서 세상 종말의 비밀을 깨닫게 하신다고 말씀합니다. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa kepada Daniel diberikan akal budi untuk mengerti, yaitu tentang rahasia akhir zaman. 23절 하반절에 하면은 종말의 비밀을 생각하고 그 환상을 깨달아야 한다고 또한 말씀하고 있습니다. Dalam ayat 23b juga dikatakan oleh malaikat itu, camkanlah rahasia akhir zaman dan perhatikanlah penglihatan itu. 다니엘서 8장에 의하면은 종말에 관한 숫양 숫염소의 환상이 기록되어 있는데 이 환상도 가브리엘이 다니엘에게 설명한 내용입니다. Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 8 juga, di situ kita dapat menemukan bahwa Gabriel juga yang menjelaskan penglihatan domba jantan dan kambing jantan tentang akhir zaman. 하나님의 큰 은총을 입은 다니엘에게 하나님은 가브리엘 천사를 통하여 세상 종말의 비밀을 말씀하셨다는 것입니다. Artinya Tuhan menyampaikan kepada Daniel rahasia tentang akhir zaman yang ia sampaikan melalui malaikat Gabriel. 우리는 그 내용을 70일의 계시라고 그렇게 제목을 붙여볼 수가 있습니다. Dan wahyu ini kita sebut dengan wahyu 70 kali 7 masa. 70일의 계시의 핵심이 무엇인지를 먼저 설명하겠습니다. Saya akan menjelaskan inti dari wahyu 70 kali 7 masa ini. 예레미야의 예언대로 유다 백성들의 바빌론 포로 귀환이 70년이 차면은 예루살렘으로 돌아가지만 다니엘이 궁극적으로 사모하는 메시아 왕국인 영원한 하나님 나라는 70일에가
지나야 도래한다는 것입니다. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia ketika 70 tahun pembuangan ke Babel atas orang-orang Yehuda berakhir, maka mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi kerajaan Allah yang kekal, yaitu kerajaan mesianik yang Daniel rindukan, akan datang setelah 70 kali 7 masa. 이게 바로 70일의 계시의 핵심입니다. Ini adalah inti dari Wahyu 70 kali 7 masa. 24절을 보면은 71회가 차면이라는 단어가 있습니다. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa apabila 70 kali 7 masa itu digenapi, 71회가 차면은 메시아 왕국이 도래한다는 것입니다. maka kerajaan Mesias akan datang. 그 메시아 왕국 도래에 대해서 소극적인 면과 적극적인 면, 이 두 가지 측면에서 말씀하고 있습니다. Mengenai kedatangan kerajaan Mesias ini, kita dapat melihat dari sisi yang pasif dan juga sisi yang aktif. 70일에가 차면은 소극적인 면에서 볼 때에 먼저 허물이 그칩니다. Ketika apabila 70 kali 7 masa genap, dari sisi pasifnya, maka itu untuk melenyapkan kefasikan. 이 말씀은 하나님에 대한 반역이 그친다는 것입니다. Maksudnya bahwa pemberontakan melawan Tuhan itu akan berakhir. 그리고 죄가 끝이 난다고 말씀합니다. Dan yang kedua, itu artinya untuk mengakhiri dosa. 예수님의 십자가의 죽음으로 우리의 죄 문제를 해결해 주셨습니다. Allah menyelesaikan masalah dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. 그리고 70일에가 차면은 죄가 끝이 날 뿐 아니라 죄악이 용서받게 됨을 말씀합니다. Dan yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. 메시아의 재림으로 모든 불의가 이제는 다 용서받게 되고 모든 불의가 이제는 끝이 난다는 것이죠. Artinya semua kejahatan akan diampuni atau juga akan dihakimi saat kedatangan Mesias kembali. 자, 이런 것들은 70일에가 차면은 메시아 왕국이 도래하는데 소극적인 측면에서 우리가 이해할 수 있는 내용입니다. Ini adalah bagian yang dapat kita pahami dari sisi pasifnya apabila 70 kali 7 masa digenapi dan datanglah kerajaan Mesias. 이제 두 번째로는 적극적인 차원에서 70일에가 차면은 어떤 상태가 되는지에 대해서 살펴보겠습니다. Dan yang kedua, dari sisi aktifnya, kita akan melihat bersama-sama apa yang akan terjadi apabila 70 kali 7 masa digenapi. 70일에가 차면은 메시아 왕국이 도래하는데 영원한 의가 드러날 것이라고 말씀합니다. Pertama-tama bahwa apabila 70 kali 7 masa digenapi, ini artinya untuk mendatangkan keadilan yang kekal. 메시아를 통한 하나님의 의가 드러난다는 것이죠. Artinya kebenaran Allah melalui Mesias akan dinyatakan. 두 번째는 환상과 예언이 응한다고 말씀합니다. Dan yang kedua dikatakan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. 오랫동안 기다렸던 그 예언이 성취된다는 말씀입니다. Artinya bahwa nubuat-nubuat akan digenapi, nubuat-nubuat yang telah lama dinanti-nantikan. 그리고 기름 부음을 받게 될 것을 말씀합니다. Dan yang ketiga, untuk mengurapi yang maha kudus. 메시아 되시는 예수님께서 영원한 왕으로서 기름 부으심을 받게 될 것을 말씀하고 있는 것입니다. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja yang kekal akan diurapi. 이것이 바로 메시아 왕국이 도래할 때에 소극적인 측면과 적극적인 측면에서 이루어지는 일들입니다. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi dari sisi pasif dan aktif saat Mesias datang kembali. 25절에서 27절까지를 보면은 이제 70일의 계시를 구체적으로 기록을 하고 있습니다. Kalau kita membaca ayat 25 sampai 27, di situ dijelaskan dengan detail tentang Wahyu 7 kali 7 masa ini. 70일의 계시의 시작, 그 시작은 예루살렘의 중건령이 나는 것을 기준으로 하고 있습니다. Jadi Wahyu 7
70 kali 7 masa ini itu dimulai dari perintah pembangunan kembali Yerusalem. 이스라엘에게 중건령은 3번 역사적으로 있었습니다. Di dalam sejarah ada 3 kali perintah untuk membangun kembali Yerusalem. 첫 번째는 주전 537년에 바사의 고레스 왕에 의해서 예루살렘 중건령이 내렸습니다. Yang pertama adalah perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores, Raja Persia pada tahun 537 sebelum Masehi. 그리고 두 번째는 주전 520년 바사의 다리우스 왕에 의해서 중건령이 내려졌습니다. Yang kedua, perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius, Raja Persia tahun 520 sebelum Masehi. 그리고 세 번째로는 주전 457년에 바사의 아닥사스다 왕에 의해서 중건령이 내려졌습니다. Dan yang ketiga adalah perintah Raja Artasasta, Raja Persia tahun 457 sebelum Masehi. 72일의 계시의 시작점인 예루살렘 중건령은 이 세 가지 중건령 가운데 마지막 세 번째 중건령을 난 그 해를 기준으로 카운트를 합니다. Dan dari 3 perintah ini, permulaan daripada Wahyu 70 kali 7 masa ini itu adalah dimulai pada perintah yang ketiga, yaitu zaman Raja Artasasta tahun 457 sebelum Masehi. 예루살렘 중건령이 나고 7일에와 60일에가 지나 기름 부음 받은 자가 일어날 것이라고 말씀하고 있습니다. Firman Tuhan berkata bahwa setelah 7 masa dan 62 masa, maka akan bangkit seorang yang diurapi. 이 기름 부음 받은 자가 일어난다는 말씀은 메시아의 공생의 사역의 시작을 말하는 것입니다. Bangkitnya seorang yang diurapi maksudnya adalah permulaan pelayanan Yesus sebagai Mesias. 예수님께서 30세 되던 해에 세례 요한에게 세례를 받으시면서 메시아로서의 공생애가 시작이 됩니다. Ketika Tuhan Yesus baru umur 30 tahun, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus memulai pelayanan publiknya pada umur 30. 예루살렘 중건령이 나고 7일에와 62일에가 지난 후에 메시아가 기름 부음을 받고 공생애를 시작한다는 말씀입니다. Jadi setelah 7 masa dan 62 masa, bangkitlah seorang yang diurapi. Ini sedang merujuk kepada pelayanan publik dari Yesus Kristus yang adalah Mesias. 이제 구체적으로 그 숫자를 한번 카운트해 보겠습니다. Sekarang mari kita menghitung angka-angkanya ini secara detail. 한 일에는 7년을 가리킵니다. Satu masa sama dengan 7 tahun. 7일에와 62일에가 지난다는 것은 합쳐서 69일을 말합니다. 7 masa tambah 62 masa sama dengan 69 masa. 한 일에가 7년이니까 69일에는 483년이 됩니다. Karena satu masa adalah 7 tahun, maka 69 masa dikali 7 sama dengan 483 tahun. 예루살렘 중건령이 나고 그리고 기름 부음 받은 자가 일어나기까지 그 연도를 한번 계산해 보겠습니다. Sekarang mari kita menghitung angka sejak perintah pembangunan kembali Yerusalem sampai bangkit seorang yang diurapi. 69일에는 483년이 됩니다. 69 masa adalah 483 tahun. 여기서 예루살렘 중건령이 주전 457년이 있었습니다. Jadi pembangunan Yerusalem itu adalah selama 457 tahun. 483에서 457을 빼면은 26이라는 숫자가 나옵니다. Dan ketika 483 dikurangi 457 adalah 26. 사실 이게 26이 아니라 30이 나와야 하는데 왜냐하면은 예수 그리스도의 공생애가 30세에 시작되었기 때문입니다. Sebenarnya bukan 26 yang muncul, harusnya 30.
Karena kehidupan publik Yesus Kristus dimulai umur 30. 26이라는 숫자가 나오는 이유가 있습니다. Jadi ada alasannya kenapa muncul angka 26 ini. 우리가 이 서기력을 예수님 탄생을 중심으로 해서 서기력을 따지는데 실제로 예수님의 탄생과 서기력의 원년이 4년 정도 오차가 있다는 것은 모든 사람들이 다 인정하고 있는 사실입니다. Jadi para ahli semua mengakui bahwa ada selisih antara tahun pertama Masehi dan kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah 4 tahun. 그래서 위에 26년에서 4년을 더하면 정확히 30이라는 숫자가 나옵니다. Jadi benar angka 26 di atas ditambah dengan 4 tahun adalah 30. 예루살렘 중건령이 나고 기름 부음 받은 자가 서기까지 69일에가 지난다 그랬는데 정확하게 AD 26년에 예수님께서 메시아로서의 공생애를 시작하셨습니다. Jadi sejak perintah pembangunan Yerusalem dimulai sampai bangkit seorang yang diurapi, itu sangat-sangat tepat sekali dalam sejarah, yaitu ketika Tuhan Yesus berumur 26 tahun saat ia memulai pelayanan publiknya. 62일의 후에 기름 부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이라고 말씀하고 있습니다. Dan setelah 62 masa seorang yang diurapi disingkirkan. 이것은 예수님의 십자가의 죽음을 의미하는 것입니다. Ini merujuk kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib. 그리고 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨릴 것이라고 말씀하고 있습니다. Dan dikatakan maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. 예루살렘의 멸망에 대한 예언입니다. Ini adalah nubuatan tentang kehancuran Yerusalem. 이 예언대로 주후 70년에 로마 제국에 의해서 예루살렘 성읍과 성전이 파괴되며 유다 나라는 멸망하고 말았습니다. Sesuai dengan nubuatan ini, pada tahun 70 Masehi ya, bukan sebelum Masehi, kota Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh kekaisaran Roma. 그의 마지막은 홍수에 휩쓸림 같다고 말씀합니다. Dan selanjutnya dikatakan tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. 예수님을 십자가에 못 박은 로마 제국의 멸망에 대한 예언입니다. Ini adalah nubuatan tentang kehancuran atau keruntuhan kekaisaran Roma. 이 예언대로 유다 왕국을 멸망시켰던 로마 제국도 멸망하고야 말았습니다. Dan seperti nubuatan ini, maka kekaisaran yang menghancurkan Yehuda ini akhirnya runtuh. 그리고 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐해질 것이라고 말씀합니다. Dan selanjutnya dikatakan dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. 이것은 종말에 있을 큰 전쟁들을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat-ayat ini bernubuat tentang perang besar yang akan terjadi di akhir zaman. 자, 그리고 그가 장차 많은 사람들과 더불어 마지막 한 일의 동안의 언약을 굳게 맺을 것이라고 말씀합니다. Selanjutnya, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 여기서 그는 적그리스도를 가리킵니다. Raja itu di sini merujuk kepada antikristus. 세상 종말에 적그리스도가 7년의 거짓 평화 조약을 맺을 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan bahwa 7 tahun perjanjian damai palsu akan dilakukan oleh antikristus. 여기서 우리는 적그리스도를 주목해야 합니다. Oleh karena itu kita harus berfokus pada antikristus. 다니엘서 7장에서는 넷째 짐승의 작은 뿔이 바로 적그리스도입니다. Di dalam Daniel pasal 7, tanduk kecil dari binatang keempat, itulah antikristus. 다니엘서 8장에서 숫염소의 작은 뿔이 바로 적그리스도를 가리킵니다. Demikian juga dalam Daniel pasal 8, tanduk kecil dari kambing jantan, itu adalah antikristus. 다니엘서 9장에서는 많은 사람들과 더불어 마지막 한 일의 동안의 언약을 굳게 정하는 자, 그가 바로 적그리스도입니다. Demikian juga dengan Daniel pasal 9, di situ juga dijelaskan tentang antikristus. 그리고 요한계시록 13장에 의하면은 바다에서 올라오는 7무리 10뿔 짐승이 바로 적그리스도를 가리킵니다. Demikian juga dengan Wahyu pasal 13,
tentang seekor binatang berkepala 7 bertanduk 10 yang muncul dari laut. 적그리스도는 그 한 일의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa larangan pengorbanan dan persembahan selama setengah masa. 한 일의 절반, 즉 3년 반 동안 하나님께 드리는 제사와 예배를 금지하는 때가 있을 것을 예언하고 있습니다. Jadi ini menubuatkan bahwa akan ada masa yaitu 3,5 tahun di mana persembahan kepada Tuhan akan dilarang. 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하고 설 것이라고 말씀합니다. Dan dikatakan dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. 이것은 적그리스도의 활동을 예언하고 있는 것이죠. Ini menubuatkan tentang pekerjaan dari antikristus. 그리고 정한 종말까지 진노가 황폐케 하는 자에게 쏟아질 것을 말씀하고 있습니다. Dan selanjutnya dikatakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 이것은 요한계시록의 7 나팔과 7 대접 재앙을 통하여 예수님께서 재림하시고 세상 나라를 심판하실 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ini adalah ayat yang menubuatkan penghukuman Tuhan Yesus yang akan datang kembali terhadap bangsa-bangsa melalui 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. 우리는 다니엘서 9장에 있는 그 70일의 계시를 우리가 자세하게 살펴보았습니다. Kita sudah melihat secara detail tentang Wahyu 70 masa kali 7. 이 내용을 도표로 그려보면은 이렇게 그려볼 수가 있습니다. Dengan diagram kita bisa menggambar seperti ini. 먼저 예루살렘 중건령입니다. Yang pertama adalah perintah pembangunan kembali Yerusalem. 주전 457년입니다. Itu adalah tahun 457 sebelum Masehi. 중건령이 나고 7일과 62일에가 지날 것이라고 말씀합니다. Ya, setelah lewat 7 masa dan 62 masa yang berjumlah 69 masa. 예, 7일에와 62일에가 지납니다. 안 Ya, 먹겠는데? setelah lewat 7 masa dan 62 masa. 그리고는 기름 부음 받은 자가 기름 부음을 받는 일이 있을 것을 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa akan muncul seorang yang diurapi. 그것이 바로 주 27년입니다. Itu adalah tahun 27 Masehi. 이것을 합치면은 483년이라는 숫자가 나옵니다. Dan kalau ditambah maka akan totalnya adalah 484. 옮기세요, 사진. 그리고 주 70년에 예루살렘이 멸망합니다. Dan pada tahun 70 Masehi Yerusalem dihancurkan. 그리고 70일의 계시에서 69일에는 이미 이제 끝이 났습니다. Ya, jadi Wahyu 70 kali 7 masa di situ sudah selesai. 마지막 한 일회가 남아 있습니다. Yang tersisa adalah 1 masa. 그것은 세상 마지막 때의 한 일회입니다. Itu adalah 1 masa yaitu yang akan terjadi pada akhir zaman. 7년을 앞두고 적그리스도가 등장합니다. Jadi ketika zaman ini tinggal 7 tahun lagi, maka muncullah antikristus. 한 일회의 절반은 거짓 평화 조약으로 인한 평화 시대입니다. Jadi 3,5 tahun itu adalah masa perjanjian damai palsu. 그러나 후 3년 반 동안은 제사를 금하며 또 하나님의 백성들을 핍박하는 그런 환난의 기간입니다. Sedangkan 3,5 tahun yang kedua itu adalah di mana persembahan kepada Allah akan dilarang, ibadah-ibadah kepada Allah akan dilarang, dan akan terjadi penganiayaan yang besar. 적그리스도가 등장하고 한 일회가 지난 후에 예수 그리스도께서 재림하시고 하나님의 나라가 이루어집니다. Jadi setelah antikristus muncul dan lewat 1 masa,
waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali. 다니엘서 9장에 있는 70일의 계시를 도표로 그려보면 이렇게 간단하게 요약해 볼 수가 있습니다. Jadi kita dapat meringkas Wahyu 70 kali 7 masa di dalam Daniel pasal 9 dengan diagram seperti ini. 우리는 이 도표에서 누가복음 21장 24절에 있는 그 이방인의 때를 추가해서 설명을 하고자 합니다. Dan melalui dengan diagram ini kita juga ingin menambah penjelasan tentang zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam Lukas 21 ayat 24. 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. Ini adalah firman Tuhan Yesus sendiri. 세상 종말에 있을 일을 예수님께서 친히 말씀하신 것이죠. Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 주 70년 예루살렘이 로마에 의해서 멸망당한 후부터 다시 예루살렘이 유대인의 손에 들어오기까지 이방인의 소유가 되어서 그들을 다스리게 되는 때를 이방인의 때라고 예수님께서 말씀하셨습니다. Jadi maksud daripada zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini adalah zaman sejak Yerusalem dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 sampai Yerusalem kembali ke tangan orang Yahudi, di mana Yerusalem menjadi milik bangsa-bangsa lain dan memerintah atas mereka. 주 70년에 로마에 의해서 유다 왕국이 망함으로 예루살렘은 이방인의 땅이 되고 말았습니다. Ketika pada tahun 70 saat Yerusalem dihancurkan, maka Yerusalem menjadi milik bangsa-bangsa lain. 1967년 6.1 전쟁에서 요르단 영토에 속해 있던 동예루살렘을 이스라엘이 점령함으로 예루살렘이 이스라엘의 땅으로 그렇게 돌아오는데 그것을 이방인의 때가 찼다고 그렇게 우리가 표현할 수 있습니다. Dalam perang 6 hari tahun 1967, Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur yang termasuk wilayah Yordania, sehingga Yerusalem menggenapkan zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 정리하면은 주 70년 예루살렘 멸망으로부터 1967년 6.1 전쟁까지 약 1900년 동안 예루살렘은 이방인의 소유가 되었고 이것을 이방인의 때라고 우리가 해석을 하는 것입니다. Kalau kita simpulkan adalah seperti ini. Jadi sejak kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi hingga perang 6 hari pada tahun 1967. Periode sekitar 1900 tahun ini dianggap sebagai zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 예수님께서 누가복음 21장 24절에서 말씀하셨던 그 예언의 말씀이 1967년에 역사 속에서 그대로 이루어지고야 말았습니다. Jadi perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini di dalam Lukas pasal 21 ayat 24 ini benar-benar terjadi atau digenapi di dalam sejarah. 70일의 계시 도표에다가 이방인의 때를 첨가해서 여러분들에게 그 도표를 한번 보여드리겠습니다. Mari kita melihat diagram ini. 70일의 계시와 이방인의 때입니다. Ini adalah Wahyu 70 kali 7 masa dan zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 예루살렘 중건령이 나고 그리고 기름 부음 받은 자가 일어나기까지 69일에가 지났습니다. Jadi sejak perintah membangun kembali Yerusalem hingga munculnya seorang yang diurapi, itu adalah 69 masa dan itu telah selesai. 그리고 기름 부음 받은 자가 끊어졌습니다. Ya, setelah itu selesailah kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi. 예수님 십자가에 달려 죽으십니다. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 주 70년에 예루살렘은 멸망해 버리고 말았습니다. Dan pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Roma. 이방인의 때가 시작이 된 것이죠. Jadi sejak itulah zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dimulai. 그러다가 예루살렘의 회복이 1967년 6월 달에 이루어졌습니다. Tetapi pada tahun 1967 bulan Juni, Yerusalem dipulihkan. 즉 이방인의 때가
찼다는 것입니다. Artinya bahwa zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini digenapi. 그리고 남은 것은 마지막 한 이레입니다. Dan yang tersisa itu adalah satu masa. 예수님 재림 7년 전에 적그리스도가 등장할 것을 성경은 예언하고 있습니다. Alkitab menubuatkan bahwa 7 tahun sebelum kedatangan Yesus kembali, maka Antikristus akan muncul. 전 3년 반은 평화 시대이며 후 3년 반은 성도들에게 박해의 기간입니다. Satu masa adalah 7 tahun. 3,5 tahun pertama itu akan terjadi perjanjian damai yang palsu. Setengah tahun yang kedua itu akan terjadi kesusahan yang besar di mana orang-orang percaya akan dianiaya. 저와 여러분들이 살고 있는 이 시대는 이 도표의 어느 시점에 있다고 말할 수가 있겠습니까? Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira berdasarkan diagram ini, kita sedang hidup di masa mana? 우리는 지금 이 시점에 와 있다고 말할 수가 있습니다. Kita bisa mengatakan bahwa kita sedang berada di titik ini. 예루살렘의 회복은 1967년에 이미 성취되었습니다. Kepemulihan Israel telah digenapi tahun 1967 bulan Juni. 적그리스도는 아직까지 공식적으로 나타나지 않았습니다. Secara resmi, Antikristus belum menampakkan identitasnya. 우리는 바로 이런 시점에 살고 있다는 것을 이 도표를 통해서 확인합니다. Tetapi melalui diagram ini kita dapat memeriksa, dapat mengetahui di titik mana kita sedang hidup saat ini. 우리가 살고 있는 이 시대를 말세지 말이라고 말을 합니다. Kita mengatakan bahwa zaman di mana kita sedang hidup saat ini itu adalah akhir daripada akhir zaman. 말세 가운데서도 마지막에 가까운 그런 시대를 살고 있다는 말입니다. Jadi zaman di mana sudah sangat dekat pada kesudahan. 가브리엘 천사는 70일의 계시를 다니엘에게 설명하면서 너는 깨달아 알지니라고 말하였습니다. Sambil menjelaskan Wahyu 70 kali 7 masa ini kepada Daniel, malaikat Gabriel berkata, maka ketahuilah dan pahamilah. 아모스 3장 7절 말씀을 읽어 주십시오. Mari kita baca Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. 하나님은 하나님의 비밀을 그종 선지자들에게 반드시 말씀하시고 행하신다는 것입니다. Artinya Tuhan melakukan sesuatu dengan menyampaikan keputusan-keputusannya kepada para nabi. 하나님은 아브라함에게 너는 정령이 알라고 말씀하셨습니다. Tuhan yang berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya. 하나님의 언약이 이루어지기까지의 역사적 과정을 하나님은 아브라함에게 자세하게 예언해 주셨습니다. Tuhan menceritakan proses sejarah sampai pemenuhan perjanjian Tuhan kepada Abraham. 마찬가지로 하나님은 다니엘에게 인류 역사의 이정표인 70일의 계시를 말씀하시면서 너는 깨달아 알지니라고 말씀하셨습니다. Demikian juga kepada Daniel. Sambil berfirman, maka ketahuilah dan pahamilah. Allah memberitahukan Wahyu 70 kali 7 masa kepada Daniel. 70일의 계시는 예수 그리스도로 말미암아 천한 만민을 구원하시고 영원한 하나님 나라를 세우심으로 하나님께서 아브라함에게 세우셨던 그 언약을 완성하심을 말씀하고 있는 것입니다. Jadi melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus yang akan menggenapkan kerajaan Mesias, itu telah Allah sampaikan jauh-jauh sebelumnya kepada Abraham. 우리는 다니엘서를 통해서 세상 마지막 때 있을 그런 예언 말씀들을 다니엘서 전체를 통해서 우리가 살펴볼 수가 있습니다. Jadi melalui kitab Daniel ini kita dapat melihat keseluruhan dari proses penggenapan kerajaan Allah. 세상 종말에 대한 예언 중에서 가장 중요한 것이 바로 오늘 공부한 70일의 계시입니다. Dari semua nubuatan tentang akhir zaman, kita telah belajar malam hari ini bagian yang sangat penting, yaitu Wahyu 70 kali 7 masa. 종말론을 연구하는 사람들은 요한계시록과 더불어 이 다니엘서를 서로 비교하면서 연구해야 합니다. Para ahli-ahli teolog
yang meneliti tentang eskatologi. Mereka meneliti Daniel ini bersama dengan kitab Wahyu dan membandingkannya satu dengan yang lain. 우리는 70일의 계시를 통하여 오늘 저와 여러분들이 살고 있는 이 시대가 어느 시점에 있다는 사실을 우리가 말씀을 통하여 살펴보았습니다. Sambil kita belajar kitab Daniel ini, khususnya Wahyu 70 kali 7 masa, kita dapat mengetahui di titik mana kita sedang hidup saat ini. 때를 바로 알고 하나님의 백성들에게 때를 따라 양식을 나눠주는 귀한 하나님의 종들이 되시기를 바랍니다. Saya berdoa kiranya kita semua semakin mengetahui waktunya itu dan tetap setia memberi makanan kepada domba-domba kita. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Bapa dalam surga, kami bersyukur. 하나님께서 가브리엘 천사를 통하여 다니엘에게 말씀하신 70일의 계시를 저희들이 살펴보았습니다. Kami sudah belajar bersama-sama tentang Wahyu 70 kali 7 masa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. 이 연의 말씀을 통하여 우리가 살고 있는 이 시대가 어느 시점에 와 있는지를 확인하였습니다. Kami juga sudah memeriksa di titik mana kami sedang hidup pada saat ini. 때를 바로 알게 하여 주옵소서. Tolong kami semua agar kami dapat mengetahui masanya. 때를 따라 양식을 나눠주는 지혜로운 청지기들이 되게 하여 Jadikan 주시옵소서. kami semua ya Tuhan, bendahara-bendahara yang setia untuk menggembalakan domba-domba. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.